la historia nosotros la encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 17 y el versículo 8 en adelante. And we find the story in 1st of Kings, chapter 17, verse 7 and on. Pero para no cansarles, solamente quisiera leerles para ustedes los primeros versículos, más bien dicho, el versículo 8 hasta el 11. But not to worry you and get you tired, we're only going to read verse 8 through 11. Y le voy a dejar tarea para que en su casa usted pueda leer toda la historia completa. And I'm going to leave it as a homework for you to read the rest of it at home. ¿Están de acuerdo conmigo con la tarea? Are you okay to go ahead and have that homework established? Usted dice, pastor, es el Día de las Madres, usted poniéndome tarea And de you las say, que Pastor, tengo. today is Mother's Day and you're giving me No. homework? Le vamos a dar break. En la próxima semana usted la puede leer. Esta semana dedíquese a descansar. Well, okay, we're going to give you a break next week Así and que go ahead los and do hombres your van a homework. decir, ¿cómo pastor a descansar? And then men are going to say, how is this possible? Us rest? Pero en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8, dice de la manera siguiente. But in chapter 17, verse 8, it reads, Dice así, the word says, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él volvió a llamarla y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Then the word of the Lord came to him, go at once to Sarepta in the region of Sidon and stay there. I have directed a widow there to supply you with food. So he went to Sarepta. Then he came to the town gate. A widow was there gathering sticks. He called her and asked, would you bring me a little bit of water in a jar so that I may drink? And as she was going to get it, he called out and asked, and bring me please a piece of bread. Amén. Amen. El tema de esta tarde lo he titulado So today's title is El poder de Dios en la vida de una madre. The Power of God in the Life of a Mother. ¿Y qué día para hablar de este tema? And what an incredible day today to speak about this. Porque hoy estamos celebrando el Día de las Madres Because today we are celebrating Mother's y Day. hemos ocupado esta historia para ver un ejemplo And we have used this story to be able to see an example del poder de Dios of God's power en la vida de una madre. in the life of a mother. Lo primero que nosotros podemos encontrar en esta historia The first thing that we can find in this story es que esta mujer is that this woman es una mujer viuda. she is a widow. Y si nosotros comenzamos a escudriñar cómo era la vida de una persona viuda en aquellos tiempos, And if we start to find out how the life of a person who was widow was, era una persona que quedaba completamente desprotegida. she was a woman that was completely unprotected. Pero esta mujer But this woman, encontramos que tiene un hijo, what we find that she has a son. y por la narración que nos cuenta esta historia, And by the narration that this story tells us, podemos deducir que este hijo era un hijo menor. we can go ahead and say that this was a young son. Por lo tanto, dependía de ella. And for that's why he depended on her. Y si eso todavía no nos pone un poquito como nerviosos, And if that still doesn't cause us to be quite nervous, las cosas se habían puesto muy difícil en su tierra. now things had gotten very bad in their town. La economía
economía estaba muy, pero muy mala, Economy was really, really a bad. pesar de que también ellos no podían o no tenían la forma o a quién recurrir Although they didn't have the form or to whom to be able to go para pedir ayuda. to be able to ask for help. Y de hecho, cuando comienza la historia, And for a fact, when the story starts, esta mujer se encontraba a las afueras de la ciudad, this woman found herself on the outside of town. justamente recogiendo leña She was there picking up wood sticks para preparar su única comida que tenía, to prepare the only food or meal that she had. porque después de preparar esa comida ya no le quedaba absolutamente nada. Because after preparing the meal, she had absolutely nothing left over. Era lo único que tenía en esa noche para hacer de comer. That's the only thing she had to be able to eat. Su única cena que le iba a hacer a su hijo, The only dinner that was going to be provided to her y son. luego se moriría de hambre. And then they would go ahead and die of hunger. Pero mientras esta mujer juntaba leña, But while this woman was picking up wood sticks, la Biblia nos dice que se acercó un hombre llamado Elías. but the Bible said that the man that by the name of Elijah went ahead and approached her. Este hombre era un profeta. And this man was a prophet. Diga conmigo, profeta. Come on, say it, prophet. El profeta Elías se acercó a ella. So prophet Elijah went ahead and drew near to her. Es interesante, ella vivía en un pueblo llamado Sarepta. It is so important because she lived in the section of the town that was called Es Sarepta. decir, era un pueblo fuera de la jurisdicción de Israel. It's to say that this town was on the outside limits of Jerusalem. Esta mujer This woman, no era israelita she was not from Israel, y los habitantes de esa región and the people that lived in that region, eran personas que adoraban a otros dioses o tenían ídolos. and they went ahead and worshiped other gods or had some other type of idols. Esta mujer This woman, también conocía al profeta Elías. she also knew the prophet. Quizás por la fama que tenía este hombre, Maybe because he was so famous. en esa región conocían a este profeta. In this region, this prophet was known. Pero cuando el profeta se acercó a ella, But when the prophet drew near to her, lo primero que le pidió the first thing that he asked, es que le trajera un vaso de agua. he said, please bring me some water. Pero mientras ella iba a traer el agua para el profeta, But as she was going to bring the water to the prophet, el profeta le dice que le trajera un pedazo de pan o de comer. then the prophet goes ahead and also asks, and also please bring me something to eat, a piece of bread. Entonces ella respondió So then she went ahead and responded con estas palabras: with these words, tan cierto como que vive el Señor tu Dios, as surely as the Lord your God lives, no tengo pan. she says, I do not have any bread. Solo tengo un poco de harina y de aceite, I only have a handful of flour in a jar and a little bit of olive oil in the jug que voy a cocinar para mi hijo that I am going to go ahead and cook for my son y para mí. and for me. Luego Then dijo esta mujer: the woman said, nos moriremos de hambre. then we will die of hunger. Elías le dijo So Elijah went ahead and told her, que hiciera lo que había pensado. he said, go ahead and do what you have thought to already do. Medio maluco, dicen por ahí este profeta, ¿no? You know, quite not well. He was not a very good person, people would say. Lo que le estaba diciendo Elías: What Elijah was telling her, haz lo que has pensado en tu mente. he said, go ahead and do what you have already thought of in your mind. Haz la torta de pan Go ahead and make the loaf of bread y muérete. and then die. Eso le estaba diciendo el profeta Elías. That's what the prophet was telling this woman. Es como que de repente usted se encuentre en una necesidad
It's like in one of the sudden you find yourself in this great need. y llega a pedir ayuda a alguien And then you decide to ask for help to y someone. esa persona le responda de esa manera. And then this person responds to you in that way. Está bien, si no tienes más, pues muérete el siguiente día, no te Well, vamos a dar that's más. fine. Well, guess what? If you don't have anything else, then just die Pero already. Dios tenía un propósito especial con esta mujer. But God had a purpose very special for this woman. Lo que pasaba en esta, o lo que está sucediendo en esta historia es que Dios está probando el corazón de esta mujer. What is going on in this story is that this woman is being tested. Her heart is being tested. Pero lo primero, But the first thing, el profeta le dice, primero dame a mí de comer. the prophet went ahead and tells her, but first feed me. O sea, ve y haz tu comida, He says, okay, go ahead and make your food. pero cuando la hayas hecho, But when you have it all ready, dame a mí primero de comer. he says, go ahead and feed me first. Yo le quiero preguntar, So then I want to ask, ¿alguno de ustedes estaría dispuesto a hacer eso alguna vez? would you be willing at any point in your life to be able to do that? No, la mayoría van a contestar diciendo, no, ni sueñe. The majority would say, no, don't even dream of that. ¿Cómo se pone a creer que yo voy a dejar de darle de comer a mi hijo y que se muera mañana? Why do you think I'm going to go ahead and feed my child and then have them die tomorrow? Hoy diríamos que este profeta era un profeta ingrato. We could probably say that this was a prophet who was selfish, he was evil. Dios tiene sus maneras y formas de cómo bendecir a las personas. But the truth is that God has his way of blessing us. Si se lo hacía a él primero, If he went ahead and had food made for him first, no acabaría la harina de esta mujer, then he knew then the flour would never stop and it would never ni finish. tampoco el aceite, And neither the oil would never be empty. hasta que regresara la lluvia para las cosechas. Till it was time for the rain to come back for the harvest. ¿Qué hizo esta mujer? So what did this woman do? Y eso es lo que nos quiere enseñar esta historia. And that's what this story wants to teach us. Muchos de nosotros Many of us, posiblemente no hubiésemos actuado como actuó esta mujer viuda. it's possible that we would not have acted like this widow acted. Quizás muchos de nosotros hubiéramos tirado la puerta a ese profeta y le han dicho, no, ahorita llamo a la policía para que te lleven. Many of us would say, no, I'm going to go ahead and call the police to have them take you away. Qué ingrato ese hombre. I can't believe this man, he is so Pero evil. ¿qué hizo esta mujer? But what did this woman actually do? Ella creyó a lo que le dijo Elías. They went ahead and believed what the prophet said to her. Así que esta mujer se fue y le trajo agua al profeta, So this woman went ahead and left and brought water to the prophet. pero también preparó la comida para el profeta. But he also prepared the food for the En prophet. otras palabras, In other words, esa mujer, this a woman, pesar de la condición que estaba viviendo, besides the fact that the condition that she was living in, obedeció al profeta de Dios. went ahead and obeyed the prophet of God. ¿Y qué es lo que sucedió? And what happened? La harina, The flour, el aceite, the oil, no escaseó. it never ceased. It never finished. No se le terminó. It never finished. Le abundó y le sobró para darle de comer a su hijo y también al mismo profeta, porque él se quedó a vivir en la casa de la viuda. And then they were unable to go ahead and have everything they needed because they went ahead and gave to the prophet, and the prophet stayed there to live some time. Pero pasando el tiempo, But as the time went on, sucedió something happened, una tragedia a tragedy en la casa de la viuda de Sarepta. in the house of the widow of Sarepta. Su hijo Her son se enfermó became ill, y luego and then murió. he died. Y esta mujer, And this woman, cuando se dio cuenta que había pasado eso, when she went ahead and noticed that this had happened, se levantó she went ahead and got up, y le fue a reclamar al profeta. and she went ahead and complained to the prophet. Y le dijo, And he went ahead and said, ¿por qué te metiste en nuestra vida?
says, why did you ever get involved in our lives? ¿Has venido para recordarme mi pecado Have you come back to remind me of my sin y quitarme a mi hijo? and to be able to take my son away from me? Este fue el reclamo de la viuda de Sarepta hacia el profeta Elías. This was the complaint that the widow Sarah had against the prophet Elijah. ¿Y qué hizo el profeta? So then what did the prophet do? El profeta tomó el cuerpo muerto de aquel muchacho So then the prophet went ahead and took the dead body of the young man y lo llevó al sótano de la casa, and he took him over and to be able to go to a separate part of the house. donde la mujer había hecho un espacio o un lugar para alojar a Elías. And that's the place that the widow had made a space to be able to house the prophet. Y Elías clamó al Señor And then Elijah shouted and asked of the Lord y le pidió a Dios que devolviera la vida para aquel muchacho. to be able to return the life to this young man. Y Dios escuchó aquel clamor del profeta. And God listened to the shout of the prophet. Y aquel joven o aquel muchacho And that young man volvió a vivir. went ahead and lived again. Cuando la madre recibió de vuelta a su hijo, When it was time for the mother to receive her son again, exclamó she went ahead and shouted, diciendo, saying, ahora sé she said, now I know que eres un hombre de Dios that you are a man of y que God, lo que dice realmente es la palabra de Dios. and that what you are saying is truthfully the word of El God. poder de Dios se manifestó poderosamente en la vida de aquella mujer. Then the power of God manifested in such a powerful way in the woman's life. Aunque ella no empezó de esta manera, Although this woman didn't start this way, pero la gracia de Dios but the grace of God alcanzó a esta mujer. went ahead and reached this woman. En esta historia, In this story, lo primero que yo puedo encontrar the first thing that I am able to find es que esta mujer is that this woman, cambió she changed. su destino She changed her destiny porque creyó. because she believed. Una mujer que no adoraba al Dios de Elías, A woman that did not praise or worship Elijah's God. una mujer que adoraba a ídolos o a otros dioses, A woman that went ahead and praised and worshiped other gods. pero Dios But God la llamó went ahead and called her a poner su fe en acción. to go ahead and put her faith in action. Y hoy, madre, And today, mother, y no solamente a aquellas que son madres, and not only those who are a mothers, todos nosotros, but to all of us, Dios nos llama a poner nuestra fe en acción. He asks for us to put our faith in Porque action. cuando nosotros ponemos nuestra fe en acción, Because when we go ahead and put our faith into action, milagros ocurren en nuestra vida. then miracles happen in our lives. Cuando Elías la encontró, When Elijah went ahead and found her, él habló con ella. he went ahead and spoke to her. Pero ¿qué le preguntó Elías? But what did he go ahead and ask her? ¿Qué le dijo Elías? What did Elijah say? ¿Acaso le preguntó, Did he finally ask, oye, confías en Dios? oh, do you trust in God? Contrario a lo que muchas veces nosotros hacemos. It's so contrary to what sometimes we do. Alguien viene y nos dice, mire, por favor, ore por nosotros. Many times people would say, please pray for me. Y lo primero que nosotros respondemos es, ¿usted confía en Dios? ¿Usted cree en Dios? And the first thing we respond is, hey, do you believe in God? Do you trust God? ¿Cree usted en Dios? Entonces voy a orar. Oh, do you believe in God? Then yes, I will go ahead and pray for you. Elías no le preguntó si ella confiaba en Dios. So Elijah did not go ahead and ask her, do you trust God? Tampoco le dijo, no te preocupes, todo está resuelto, no hay problema. And he didn't say either, oh, don't worry, everything is resolved, there is not a problem. Característico la forma como nosotros respondemos en muchas ocasiones. It is such a strong characteristic. This is the way that we respond in a situation of this Alguien está nature. pasando por un momento difícil y nuestras palabras son, no te preocupes, todo va a estar bien.
And then it's very classic for us to say to the person, do not worry, things are going to work out. Everything's going to be fine. No, no fueron las preguntas que Elías hizo de esa forma. Those were not the questions that the prophet asked. Más bien, Elías llamó a aquella mujer que tomara acción, Furthermore, the prophet told this woman to cause an action. que diera un paso de fe. He said, take action, take a step of faith. Y eso es lo que Dios nos está llamando, hermanos. And that is what God is calling us to do today. Yo no sé cuál es tu situación, no lo sé. I don't know what your situation is. I don't know. Pero por medio de esta historia yo puedo entender que Dios nos está llamando a dar un paso de fe. But through this story, I'm able to see that He's calling us to take a step of faith. Posiblemente tu problema sea un problema financiero. It is possible that your problem is a financial problem. Posiblemente tu problema sea un problema con tus hijos, madre. Maybe the problem is with your children, mother. Tu problema quizás sea un problema con tu salud. Maybe the problem that you have is something to do with your health. Posiblemente tu problema sea un problema emocional. Maybe your problem is an emotional problem. Dios nos invita a dar un paso de fe como invitó a esta viuda. So God invites us today to take a step of faith just like this widow did. Porque aquí nosotros encontramos una gran lección importante. Because here we find such an incredible lesson. Tenemos que pensar We need to be able to think que la fe that faith, no consiste en un sentimiento. it is not about a feeling. No se trata de que cuando nos sentimos bien, It is not about when I feel good. pensamos que tenemos mucha fe. We then think, oh my God, I have a lot of faith. No se trata de que cuando nosotros sentimos paz, It is not about when we decide that we feel peace. en nosotros hay abundante fe. Then we have abundant faith. No, No. Dios nos va a exigir un paso de fe cuando las cosas se estén complicadas. God is going to ask us to take a step of faith when things get Porque complicated. es muy fácil decir, amo a Dios y tengo fe, Because it is easy to say, I love God, I have faith. cuando las cosas van bien. When things are going well. Es fácil decir cuando tenemos en abundancia, decir, yo creo en Dios. It is so easy to say, I trust God, when we have everything in abundance. Pero qué difícil es cuando ya sientes que ya no te da aire, no entra aire a tus pulmones. But how difficult it is when you don't think you even have air no more in your lungs. Cuando sientes que la vida se te va. When you feel that life is escaping you. O cuando enfrentas aquellos problemas y quizás dices, ya no puedo con ellos. Or when you confront those problems and you say, I can no longer continue with this. Qué difícil es decir, tenemos fe en esos momentos. How difficult it is to say, I have faith at that moment. Cuando estamos preocupados, When we are tending to be worried. entonces es cuando nuestra fe tiene que activarse. That is then when our faith needs to be activated. Porque la fe Because faith, no se forja o no se crea it is not formed, it is not activated en las decisiones que nosotros muchas veces tomamos, in the decision that sometimes we make. sino que la fe But faith, se fundamenta en esas decisiones que tomamos basados en la palabra de Dios. it's fundamental and it's performed on those principles that we learn of the Word of God. Porque no importa cómo nosotros nos sintamos, Because it doesn't matter how we feel. cuando tomamos la decisión When we go ahead and make a decision de actuar en base a lo que dice la palabra de Dios, to act according to what the Word says, nuestra fe entonces crece. then our faith tends to grow. Esta mujer This woman, decidió hacer she decided to do lo que Dios le estaba diciendo por medio de aquel profeta what this prophet was telling her to do. y comenzó a caminar por fe. And then she started to walk by faith. Y fue una fe que transformó su vida. And it was a faith that transformed her life. Y en lugar de morir, And instead of dying, esta mujer vivió. this woman lived. La fe crece Faith grows cuando se expresa en acción. when it is expressed in actions. No es solamente decir, sí, yo tengo fe. It is not just saying, oh, I have faith.
Ah, no, si yo soy un hombre, soy una mujer de fe. Oh no, I am a man, I am a woman of faith. La fe se ve Faith is shown, faith is seen cuando estamos en las peores crisis de la vida. when we're in the worst crisis of our life. La segunda cosa que vemos en esta historia, And the second thing that we see here in this story, la primera, ¿cuál es? the first one it was, Vamos a repasar. ¿Cuál es la primera? let's go ahead and review was the first one. Que debemos de poner nuestra fe en acción. We need to be able to put our faith in Es action, decir, creer a lo que dice la palabra de Dios. to believe what the word of the God says. Y lo segundo, And second of all, ¿cuál es, pastor? what is it, Pastor? ¿Qué es lo segundo que tenemos o que encontramos en esta historia? So what is the second thing that we find here in this story? Es que Dios It is that God perdona el pasado de aquella persona de fe. forgives the past of the person who has faith. ¿Escuchó? Did you listen to what I said? Dios perdona el pasado de una persona de fe. God forgives the past of a person who has faith. Esta mujer This woman, no pertenecía al pueblo de Dios. she did not belong to God's people. Ella no había crecido adorando al Dios de Elías. She wasn't raised praising and worshiping the God of the prophet. Al contrario, pertenecía a un pueblo idólatra. On the contrary, she belonged to a group of people that Sin embargo, Dios la alcanzó, were non-believers, but even then God went ahead and reached her, como muchos de nosotros. as many of us today. No conocíamos a Dios. We did not know God. Habíamos escuchado de Dios. We had listened about God. Nos habían contado acerca de Dios. They had told us about God. Pero cuando lo conocimos, But when we finally met him, reconocimos quiénes éramos. we recognized who we were. Nacimos de nuevo. Then we were born again. Y eso es lo importante. And that's what's En la important vida cristiana in the life as a Christian believer. es importante nacer de nuevo. It is important that we are born again. No solamente de creer, Not only to be able to believe, no solamente de estar convertido. not only to be able to say, I've converted. Porque hay muchas personas que se convierten. Because we know many people that decide to go ahead and convert. Por ejemplo, hay gente que se convierte de un partido político a otro partido político. They go ahead and change any type of Democratic to Republican or any type of political status. Hay otros cristianos que se convierten de una religión a otra religión. And we have other believers that will go ahead and convert from one religion to the next religion. Hay otros que se cambian de una iglesia para otra iglesia. And there are others that will change from one church to another church. Pero ¿sabe qué es lo importante? But you know truthfully what the important thing is. Jesús dijo, Jesus said, si no nacieres de nuevo, if you were not born again, sé que hay que nacer de nuevo. Dígale a su vecino, hay que nacer de nuevo. come on, tell the person next to you, it is nice that we are born again. Por eso es que esto que hacemos aquí no es una religión. And that's why what we do here, it is not a religion. Se trata de nacer de nuevo, de ser nueva persona. It's all about being a new person. Porque yo me puedo convertir. Antes era de esta iglesia, me convertí para la otra. Because I can convert. I used to become converted to this church and I'm converted to this other one. Pero en esta historia, But in this story, Dios, God, a pesar de que era una mujer idólatra, although she was a person that was a non-believer, Dios hizo algo maravilloso en ella. God did something marvelous in her. ¿Qué es lo que sucedió entonces? So then what happened? Cuando ella escuchó la palabra de Dios, When she was able to listen to God's word, ella creyó she believed y aceptó and she accepted. al Dios She accepted the God, el cual proclamaba Elías. the one that Elijah proclaimed. Y entonces ocurrió el milagro en la vida de esta mujer. And then the miracle happened in the life of this woman. Pero llegó ese momento difícil que a muchas veces nos llegan. And then the moment that's quite difficult came that many that come to us. Esta mujer, So this woman, al perder a su hijo, when she would lost her son, se sintió que no estaba segura de ese perdón. she was unsure whether she had truthfully been forgiven. Pero cuando su hijo muere, But when her son dies, ella le reclama a Elías then she complains to Elijah con estas palabras. with these words. Viniste aquí Said, you came here a recordarme mi pecado.
to remind me of my past and my sin. En otras palabras, es como que le estuviera diciendo al profeta, In other words, it was like she was telling the prophet, tú has venido aquí a recordarme quién soy yo. oh, you have come here to remind me of who I am. Tú te has presentado en mi casa para acusarme de quién soy. You have come to my house to accuse me of who I am. Porque ella sabía que era una mujer pecadora. Because she knew that she was a woman that was a sinner. También ella conocía But she also knew y creía and believed que la muerte de su hijo that the death of her son, mostraba que realmente no había sido perdonada. she thought that the death of her son proved that she had not been forgiven. Pero Dios But God le mostró que no era de esa forma o no era así. went ahead and showed her that it was not that way, that was not the method. ¿Por qué? Porque le devolvió la vida a su hijo. Because he went ahead and returned life to her son. Y aquí descubrimos una cosa más. And here we discover something else En la vida de esta mujer. in the life of this woman. Y es que Dios And it's that God bendice blesses a la familia completa de esta viuda. God blesses completely all of the family of this widow. Era una viuda que tenía fe. But it was a widow that had faith. Y hágame un favor. And please do me a favor. Dígale al que está a la par suya. Go ahead and tell the person that's next to you. Para mover la mano de Dios To be able to move God's hand, se necesita fe. you need faith. Se necesita tener fe. You need to be able to have faith. Esta mujer, This woman, a pesar de quién ella era, although that she was who she was, pero creyó a las palabras del profeta. but she believed the words of the prophet. Y la fe de esta mujer And the faith of this woman, no solamente le trajo vida, not only did it bring life, no solamente le trajo bendición, not only did it bring a blessing, sino que también le trajo salvación. but it also brought salvation. También su hijo fue bendecido. No solamente ella recibió, And not only did she went ahead and receive a blessing, but her son was blessed. y termino con esto. And I'm coming to a closing with this. Madre, Mothers, no dudes please do not doubt que tu fe that your faith y tu compromiso con el Señor and that your commitment with God, son de suma importancia that they are so very important para el bienestar de tu familia y de tus hijos. for the well-being of your children and yourself. Te hablo a ti, mujer que eres madre. I speak to you, woman, that you are a mother.